producer, it's going to be MCO. Kata, really? Lepas tu Kak Nuri tengah mengajar, because I'm teaching kan? Yes. Mengajar. Lepas tu, okay, really, I think you should get married tomorrow. Macam, yang Sopan-sopan lah. jonggeng tu. Jonggeng? Gonjeng. Kali terakhir saya jumpa dia, saya 2 tahun lepas kot, masa final GV sebenarnya. Lepas tu memang susah nak jumpa Kak Nurin kita sebenarnya. Bukan Kak Nurin saja. Sebab susah nak jumpa semua orang. Betul. Nak tahu jugalah selepas habis GV Kak, saya personally saya tahu akan banyak ambil job-job korporat semua everything kan. Dan masa PKP ni semua orang kekurangan job, so tak boleh nak ke mana-mana. Akak macam mana Kak? Akak terkesan tak sebenarnya masa PKP ni Kak? Okay, masa Kak Nurin menang TV program singing competition tu, Kak Nurin macam Alhamdulillah dengan banyak show corporate and banyak endorsement stuff like that coming in. Tapi tiba-tiba bam, kita dah plan nak buat mini concert, nak buat showcase bam, tiba apa ni? COVID, PKP, MCO, PKP, PPK. Macam-macam you know, macam-macam P lah orang kata. Tapi memang 1 tahun tu, which is 2020, kita yang rasa itulah tahun, orang kata tahun yang kita nak buat semua benda yang macam, you know, dah ada spirit ni nak buat, tiba-tiba jadi macam tu. Memang ada down dia, memang tak ada siapa ada show, memang semua shut, especially the music industry. Jadi apa yang kita buat semuanya online. Bila online pula, kita quite new especially people like me, kita barulah nak berangkat, nak tahu apa tu TikTok, apa tu Instagram, apa tu online, apa tu YouTube, barulah masa tu. But actually it's a good thing. What after that kita dah belajar benda-benda ni is actually very important. You have to all the music industry people, if you are the senior one, you don't know what to do, you have to do something about it and take this opportunity to learn something new. It's okay, it's good for you. Pengalaman tu ada hikmah dia. Kak Nurin sekarang dah pandai main TikTok, Instagram, so dah pandai lah ni? Main, tapi orang pergi kanan Kak Nurin pergi kiri. Boleh lah, janji ada konten. Okay, apa yang akak tak ada sekarang media sosial? Apa yang tak ada, bukan apa yang ada? Facebook ada? Ada. Instagram? Ada. TikTok? Ada. Okay, yang paling penting TikTok ni orang-orang tiga ni kan? Yes. Biasanya orang-orang sini-sini veteran-veteran sikit ni, TikTok ni susah sikit. Susah sikit sebab you know dia punya feel tu lain sikit. But actually you can be very creative and do whatever you want. Sebenarnya masak pun you boleh buat TikTok. So cakap tadi buat apa? Menari juga ke apa? Menari yang sopan-sopan lah. Jonggeng tu. Jonggeng? Gonjeng. Jonggeng pun boleh. Jonggeng pun boleh. Ingat menari yang gonjeng tu lah. Tapi tak apalah, walaupun PKP macam-macam dugaan yang diterima oleh artis-artis terutama sekali. Dia bukan saja dugaan tau. It's actually a very positive impact. You know, it's a wake up call for you. Yes, wake up call. Normally you dah terbiasa buat benda yang biasa. Sometimes you get bored. So benda ni macam it's a wake up call, macam bangun, do something. You know, mula tu the first 3 months Kak Nurin macam ada sikit down, ada sikit depression di situ because there's so many things that we have to go through. Benda terus terbalik, you know. Terbengkalai, terbalik and stuff like that. Tapi you have to wake up and stand up. Do what you have to do. Sebab wake up call tu ke yang tiba-tiba kahwin ni? Tiba-tiba time-time macam kan. Tiba-tiba tak ada bunyi, tak ada apa kan. Tiba-tiba je macam kan. Okay, macam ni kahwin ni of course lah semuanya di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ialah like me and my husband, we decided to do the right thing. You know, we decided to do the right thing. Kita pun dah tahu what we want, so we choose each other. We unite and we support each other. Itu yang penting. Dengan semua yang kita adalah responsibility, dengan kasih sayang, dengan priority to have that kind of relationship. You know, so basically, I feel so much more into it, you know, this relationship, this marriage. I feel the bonding is amazing. So that's why we got married. Mungkin terlampau berahsia ataupun sebab tak jumpa juga apa tu rumus apa tu kabar angin yang kata akak sebenarnya ada bercinta ke apa. Itu yang macam ni. Itu yang terkejut. Lepas tu buat masa PKP lah tu, nak cari pun susah. Kan? Okay, dia tak ada rumus sebab
we became friends first. Kita became friends, and so we decided as a friend and we care and love each other. So kita decided to commit to each other, insyaAllah, till Jannah. Gitu, wow. Kenal kat mana ni? Bila? Sejak berapa lama kat Okay, situ? not too long. Thank you so much. He was a friend, Thanks for coming. and after few months lah, we decided to get married. So maknanya berkawan dahulu. Masa PKP tu tiba-tiba terlebih daripada kawan pula sekejap. Berapa bulan? Tiba yelah, orang kata you tengok the commitment, someone who really there for you, support you. Time in PKP terms lah of tu ya? Emotionally, time PKP is PKP adalah waktu yang sangat down, okay? If you really can like stand each other during PKP, tak kisahlah you suami isteri ataupun whoever you are, if you really can be together and stand together, insyaAllah. Masa tu lah nak kenal hati budi Ya, but no, I mean PKP ni adalah masa yang it's something different lah. You you macam waktu yang you tak pernah alami tau in your life. Betul tak? Betul? You ialah ada orang yang duduk rumah 3 bulan menghadap aja suami isteri, ada yang bergaduh, ada yang lebih rapat, ada yang things like that. So like for us it became so good. So we are so amazing together that walaupun iyalah kita manusia kan, but we can handle each other. Itu yang paling penting. Suami akak orang mana kak? Lepas tu siapa yang sebenarnya? Yang Penang tu nampak kau mama tu. Saya nampak, orang kat sini tak nampak. Tengah tengok ni tak nampak Nanti muka slide lah muka dia Nanti sikit cari. tau. So macam mana, siapa yang memulakannya kak, yang nak ajak kahwin ni? Semua cerita, nak cerita. Sebab zaman sekarang ni okay. kan pelik-pelik sikit. Allah, okay. Nak cerita, Kak Nuri ni jarang share about personal, okay. But like us, we became friends and dia macam tahu each other. So we meet up our parents, jumpa parents and parents meet up apa semua. Tahu Allah tentukan macam tu. Dia tak adalah will you marry me with a ring ke, tak ada. We don't have that kind of thing. Tapi sweet dengan cerita sendirilah Sweet dengan cerita sendiri, we have our own journey. The most important thing is actually we want to be together. Tapi apa cerita yang kata 24 jam tu? Memang saja kejar sebab takut PKP ke ataupun macam mana? Apa cerita dia sebenarnya? Okay, sebenarnya kita dah ada date untuk nikah dan untuk buat reception. Tapi tiba-tiba ada pula second wave, tak silap Second wave, correct. Bila second wave tu kita dah macam we don't know what to expect kan. Probably we won't get married and stuff like that. So my husband macam, okay, I think we should get married tomorrow. I'm just like, masa tu Kak Nuri tengah mengajar vokal tau. Tiba-tiba my husband call, do you know that tomorrow is Lusa kot. Lusa is gonna be MCO. Kata, really? Lepas tu Kak Nuri tengah mengajar, because kan I'm teaching kan. Yes. Mengajar. Lepas tu, okay, really, I think you should get married tomorrow. Macam, okay. Tapi sebab benda dah arrange everything. It's just that particular time. So he decided we to get married tomorrow. So I'm macam, we are heading there. Jadi why do I have to say no? So Alhamdulillah. Masa tu kat mana kak? Pejabat agama ke ataupun kat masjid ke, macam mana? Di rumah. Di rumah saja. Di rumah saja bersama keluarga dua belah pihak. It's very small, about 30, not less than 30. Senang betul kan? Sangat senang. Orang lain susah-susah. Reception pun tak ada. Tak ada tu, tak ada ke, takkan buat ke bila Rasanya habis PKP? tak kot. Mungkinlah maybe after a year anniversary for a small gathering or something like that. To me it doesn't matter so much. It's good sebab kita boleh berjimat cermat. Secondly, and people pun dah faham, is MCO, nothing much we can do. So basically, kita meraihkannya dengan
keluarga terdekat. Tak kisahlah Kak, yang anak dara ke, yang dah berkali-kali ke Seliput. Tapi kebanyakan semua kalau wanita memang nak buat belanja besar-besaran. Okay, nantilah lah. Macam tak kisah pun. Siapa nak sponsor? Yang pakai rantai yang pakai tu. Ni Habib ke? Confirm lah kan. Okay Kak, sedikit lah. Itu pasal perkahwinan semua dah selesai. Alhamdulillah. Ya. So sekarang macam mana Kak? Sekarang PKP dah kurang balik. Mungkin akan ketat balik. Ya, Tapi kan. macam mana keadaan Kak sekarang dengan ada tak lagu baru ke yang akan keluar Okay. lagi semua? What's gonna happen is after Raya, Kak Nurin doa sangat semoga semuanya berjalan dengan lancar. But Kak Nurin ada banyak sangat projek untuk Kak Nurin share. Pertama sekali single terbaru selepas Raya. Secondly, insyaAllah I akan local product akan, I'm gonna engage with the local product. Tunggu. And then ada few TV program actually. Kak Nurin quite lucky in that sense, because as a jury, they call me as a jury, they call me as a vocal teacher, so alhamdulillah rezeki Kak Nurin memang tak putus. Bertambah-tambah lepas kahwin lagi banyak ya. Alhamdulillah. Kata ialah bila kita dirahmati dan diberkati dan kita pun happy, kita banyak bersyukur, kita share, kita punya rezeki, insyaAllah Allah akan pelihara lah. Kak, dia single ni tu dah siap ke belum sebenarnya? Ada siap? Dah siap. Boleh cerita ke tak boleh cerita sekarang ni? Boleh? Tajuk lagu dan konsep dia kali ni. Okey, tajuk lagu Kak Nurin ada tajuk lagu dia, tapi mungkin akan ditukar. Jadi tak boleh nak cerita sama. Okey, konsep dia masih lagi Konsep is salah a Kak pop ke? R&B. Salah Kak jugalah. Cuma bukan jazz je lah. Bukan jazz. Pop It's R&B. Ya, pop R&B. Cerita pasal apa Kak? Sikit. Cerita kisah cinta I punya me and my husband. Wah, lagu kahwin lah patut ni. Kahwin lah. Kasih Chan lah. Hai Allah. Kesian ya. Klise memang klise lah. Tapi mesti orang nak tahu juga, ada ke berancang nak apa dah baru kahwin kan? Anak. Ada ke? Memang tak ada. We are in our 40s. So I think we want to, kita orang nak enjoy life. We know that to have a commitment untuk ada anak, it's not easy. So that's it. So at this age, he has one daughter, Kak Nurin ada one son. So both of us dah merasa to have kids macam mana. Jadi it's not necessary. We want to have our company in a good environment, in a very loving environment. Seronoknya kan, tak payah fikir pasal benda lain, berdua je. Ya. Hai, saya Nurin Aziz. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada anda semua. Semoga berbahagia bersama keluarga di norma baru. Selamat Hari Raya.